हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय ओडिया क्लासेस पिला माने आज आमे आमर क्लास 10 भूगोलर आर्थनैतिक विकास जहाँकि इकोनॉमिक्स कहचे अर्थनैतिक विकास ताको कहचे आर्थनैतिक विकास रो सब्जेक्ट क्वेश्चन आमे डिस्कशन करिवा जहाँकि 3 मार्क क्वेश्चन एग्जाम रे आसुची इम्पोर्टेंट फॉर आमर एनुअल एग्जामिनेशन 2025 रे जो माने दबा को जाउछंती तांका पई एटा इम्पोर्टेंट क्लास जो माने सब्जेक्ट क्वेश्चन पाइबा पई चाहुछंती आमर टेलीग्राम चैनल रे जोड़ी हंतु यार पीडीएफ आपण माने पाइ जिवे। ओके पिला माने आज रे क्लास आरंभ करिया पूर्वरु मु तुम मानु कह रखुची आमर मैथ क्लास एप्लिकेशन रे होउची जो माने मैथ क्लास करिवे से माने एप्लिकेशन को जाई डाउनलोड करंतु प्ले स्टोर को जाई डाउनलोड करि नंतु माय ओडिया क्लासेस को डाउनलोड कला परे तुमे माने कोर्स को सब्सक्रिप्शन नहीं जिवो कोर्स रो सब्सक्रिप्शन छोटे फीस अल्प फीस दे सब्सक्रिप्शन नहीं जिवो आ सब्सक्रिप्शन नेला परे रेगुलर क्लास रे लाइव क्लास रे जोड़ी हे जिवो। ओके तो जो माने मैथमेटिक्स पढ़िया पे चाहूच एक्स्ट्रा निजर ट्यूशन बाद ऑनलाइन रे हमर मैथमेटिक्स क्लास दिया जाउची ता सहित तुमे माने मैथमेटिक्स क्लास सहित बेनिफिट पाइबो साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी पाइबो मैथमेटिक्स क्लास लाइव क्लास रहिबो आ सब तुमे नोट्स पीडीएफ सब पाइ जिवो क्लास रो। ओके तो आरंभ करबा आज रो सेशन तो आरंभ करिले फर्स्ट क्वेश्चन होची अर्थनैतिक विकास कहले कौन बुझाए यह किपरि निरूपण करा जाए ये जो क्वेश्चन रो आंसर परफेक्ट आंसर कौन हम पिला माने मु तुम पई नहीं आछि यार आंसर टी होची अर्थनैतिक विकास कहले साधारणतः अर्थनैतिक अभिवृद्धि को बुझाए तुम माने एटा खाता काढी के लिखि परिबो किंबा बारंबार यह को सुनी के मन रखि परिबो एही अभिवृद्धि द्वारा कौन हुए ना अर्थनैतिक विकास संभव होता है किंतु यही आर्थिक अभिवृद्धि सह सामाजिक सांस्कृतिक अभिवृद्धि नहीं आर्थिक विकास निरूपण करा जाए तापरे कौन हुए ना किपरि निरूपण करा जाए ना कौन देशर मोट जातीय आय मुंड पिछा आय क्रमागत वृद्धि हेले देशर आर्थिक अभिवृद्धि होता है हाँ ना नहीं जदि मुंड पिछा आय और जातीय आय तुम पढ़ीच मुंड पिछा आय कौन जातीय आय मोट जातीय आय ताले यही दुईटीर आर्थिक अभिवृद्धि जदि हम ताले आर्थिक अभिवृद्धि हेले ही अर्थनैतिक विकास संभव हम ये गोटे पॉइंट लिखिबो देख जातीय आय किपरि स्थिर करा जाए ताहा लिखिबो मुंड पिछा आय किपरि निर्णय करा जाए ताहा मध्य लिखिबो एटी लिखाई छि वर्षक मध्य उत्पादित हेउथिबा समस्त द्रव्य सेवार मुद्रागत मूल्य तत्सहित बहिरागत आयर समष्टि को नहीं जातीय आय स्थिर करा जाए जातीय आय को देशर मोट जनसंख्या द्वारा भाग करी मुंड पिछा आय निर्णय करा जाए बुझी ना जातीय आय को देशर मोट जनसंख्या द्वारा भाग करवा जातीय आय जेतिक है ताकू देशर मोट जनसंख्या द्वारा भाग कले मुंड पिछा आय निर्णय करा जिवो एई जो दुईटा आय जातीय आय और मुंड पिछा आय यही उभय आयर वर्ष को वर्ष अनुशीलन रु अभिवृद्धि हारटा जना पड़े केते अभिवृद्धि होईछि। ओके एतिकी लिखिबो 3 रु 3 पाइबो। सेकेंड क्वेश्चन देखिबा पिले सेकेंड क्वेश्चन होची देख 1991 मसीहा पूर्वरु भारतीय अर्थनीति रे एक संकटजनक परिस्थिति सृष्टि होइतिला काहेकि देख मुख्य कारण गुड़िक साधारणतः लिखिबो मुख्य कारण कौन होची ना आमर घरोई उद्योग क्षेत्र गुड़िक अतिमात्रा रे सरकारी नियंत्रण जोगु शिल्प क्षेत्र रे आशानुरूप उन्नति होई पारि नथिला कौन होइतिला ना घरोई उद्योग जो गुड़ाक प्राइवेट सेक्टर सरकारी नियंत्रण रे थिला जहाँकि आशानुरूप उन्नति होई पारि नथिला सरकारी उद्योगर दक्षता कमी जिबारु ता सहित एठी क्षतिर परिमाण एटा क्षत लिखाई क्षतिर परिमाण वृद्धि पाइबाकू लगिला सरकारी उद्योग रो लोक माने जो माने परिचालना करुथिले
ଦକ୍ଷତା କମିଗଲା, କାମ ଠିକ୍ ସେ କଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଲାଗିଲା। ଦେଶର ଗଚ୍ଛିତ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାର ପରିମାଣ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ଡଲାର, ତାହା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ। ଓକେ, ଚାଲ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇଟା ବହିର ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ, ବହିରେ ଅଛି, ନୋଟ୍ କରିନେବ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର ବିନିମୟ। ଏଇ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ପିଲେ ମନେ ରଖିଲେ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ସେବା, ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛ, ତାର ବିନିମୟ କରି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ବଢ଼େଇବା ବା ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ତାହାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିବା। ତୃତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା। ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ, ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର, ଉଦାରୀକରଣ ନୀତି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖ, ଉଦାରୀକରଣ ନୀତି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଜିନିଷ ବା ଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି। ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦନ, ସବୁ ଦାମୀ ଜିନିଷ, ଭଲ ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଉଦାରୀକରଣ ନୀତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଦେଖାଯାଉ ଧରାଯାଉ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ହେଉ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି, ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ନୀତି ଯୋଗୁଁ, ଉଦାରୀକରଣ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦେଶର ନିଅଣ୍ଟିଆ ପଦାର୍ଥ, ବଳକା ପଦାର୍ଥ ଆମଦାନୀ ଆଉ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସରକାରୀ କଟକଣା ସବୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ସରକାରୀ କଟକଣା ଉଠିଯାଇଛି। ନିଅଣ୍ଟିଆ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ବଳକା ପଦାର୍ଥ, ଆମର ଯଦି କିଛି ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ବିଦେଶରୁ ମଗାଇ ପାରୁଛୁ, ଆମଦାନୀ କରୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁଟା ବଳକା ପଦାର୍ଥ ପିଲେ ଜାଣିଛ, ଆମର ଚାହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବୁଝି ହେଉଛି? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଫଳ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସୁଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଚାହା, ଆସାମର ଚାହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଉଛି, ରପ୍ତାନି ହେଉଛି। ଆମେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଆମେ ରପ୍ତାନି କରିବା ଦ୍ୱାରା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ଦେଶରେ ସରକାରୀ କଟକଣା ସବୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆମ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ୍ ଏଠି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲେ 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।